وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سورة المرسلات کی تخفیف ورکو پراتو دا قیامت او ترکیو پا ما سبقا او لفظ اللہ لفظ ویل ذکر کو مجرمینو تا سشا جرمنا کری دی نو آغی دا حلاکت آخرت کی شوک زل لفظ ویل مخی ذکر کو وزل لفظ ویل ذکر کو اتم نحمہ و لسم بیاو ذکر گئی مخی صورت کے سوار لسم آیات کی ویلیو وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ندی صورت کے داغی وضاحت کی او سلو احتمایات کے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون یا مخی صورت کی دولسم آیات کی ویلی وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا نظردوی کلو اشربو حنیئا بما کنتم تعملون ستاسو دا عمل کو جوان دے وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ یقینا متقیان با پارام کی او بچینوں کی زلال اصل کے وہی سور ہوتا وہ سوری والے چھے نوری نور بشتینا ختم شوئے دے مراد نور سرا سوری ندلت کے زلال ذکر کا مراد آرام ان المتقین فی ظلال وعیون یقینا متقیان باپ آرام کی او بچینوں کی ذکر چه سوری او چینی اوبئی نو آگاده خوان کئی سڑے پکی دمشی دماغ دمشی وفواکیا مما یشتہون می بیدان چدئی واری سچ زړه غواړي کومه وزړه غواړي نو هغه بي کلوا واشربوا هنيئا ورتبویل شي خوري اسکي هنيئا مبارک دي شي تاسو لردا پریمانا مبارک شا هنيئا یو قسم تهنیه مبارکی ورکول خوشخبری ورکول کلو اشربو هنیئا خری اسکئی پریمانا بما کنتم تعملون بسبب داغی چه تاسو عمل کو وسیلہ عمل صالح ہو گردو دائنی دیولی بما کنتم تتوصلون بزوات الفاضلہ بما کنتم تعملون تا عمل کرو اللہ رضا شو او اللہ جنت درک پخپل رضا کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون خوري او اسکئی پریمانا بسودانی سے تاسو کول انا كذلك نجزي المحسنين منگا دارنگی بدلا ورکو نیکان اللہ محسنین موحدین نیکان چاچ نیک عمل کرو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ عَلَىٰ كَتِّ بَدَارَسْ کے تکذیب کا ان گلا
کلو و تمتو قلیلا خوری و سکوالی لگا انکم مجرمون یقینا یی تاسو مجرمان دنیا کی جرم نوکل سکوالی اخری اسکی ویلو یوم ذل للمکذبین حلاکت دار اس کے تنظیم کون گلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ او کلاشو ویلشی دیتا کلاشو بویلشو دیتا ارکعو تابداریو کئی دا اللہ رکوع کئی یعنی دا اللہ تابداریو کئی رکوع ذکر کا ذکر پتی کی سڑے راٹھی ٹھیکی نو کدا اللہ پا تابدارائی کی را پریوزی راٹھی ٹھیکی ام دا اللہ تابداری کوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ او کلاشی بویلشو دیتا تابداریو کئی لا يرکعون دی تابداری نکولا دا اللہ تابداری نکولا اور کوئی ذکر کا ذکر تشبیح ورکا دا غیر محسوس دا محسوس سرا ویلو یوم ذل للمکذبین علاقت بدار اس کی تکذیب کا انگولا چاہ سے تکذیب کرو تو توحید تکذیب کرو دا نعمتون دا اللہ فَبِعَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ نو بکمیاو بیان باندے پس دے بیان دا اللہ نبا دا ایمان راڑی اندہ قرآن دا بیان نباز و بل بیان دا ایتا کمیاو شی چپاگی باندے بدائی مومنان شی دینا دا معلومی دا قرآن نا علاوہ بل کتاب بیا دا ہدایت نشتے آخیری دا ہدایت کتاب دا قرآن چې او سړی د قرآن درس پریږدي نور کتابونه شوی اصلاح کوما هغه به څه اصلاح وکړي اصلاح د قرآن نه بعد په بل کتاب نه کېږي فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کوم یو بیان باندې پس د قرآن نه ایمان راړي د قرآن نه بعد بیا بل کومي وي چې هغه باندې به ایمان راړي او دای به سم الله عمومي صورت کے لفظ اللہ ذویل ذکر کو مجرمینو تا او حالت دا قیامت ذکر کو